Donc, c'est pas sur la famille, donc la famille en règle générale. Опять мы говорим о семье и об отношениях отцов, детей в семье. Et qu'est-ce que tu dirais en fait? Qu'est-ce qui était le film le plus positif, sachant que nous avons remis le prix Tu vas ciné bonté en fait. Si on parle de ça, tu aurais dit? Déjà, je vous conseille pas d'aller voir Rodin, si ce n'est que ce sont les belles images et puis que c'est toujours agréable de voir les sculptures de Rodin, mais le film de Jacques Doyon. Веронике не понравился фильм «Роден» Жака Дуалон, помимо красивых кадров и истории потрясающего Родена, в главной роли Вансан Ландон, Изя Хагелин и Северин Канале. Но вот Вероника не очень высокого мнения об этом фильме. Ей очень понравился фильм Франсуа Озона «Любовник». Je ne sais pas comment on le traduit en fait, amant double, double amant. En fait, ce sont des jumeaux qui sortent avec la même femme. Близнецы, которые встречаются с одной и той же женщиной, вот, ну и поэтому, соответственно, у нее два любовника в одном. En fait, c'est très intéressant parce que c'est sur la jumélité en règle générale, donc avec les contradictions de la jumélité où on aime son jumeau ou au contraire c'est un ennemi, c'est un. То есть это проблема отношений между близнецами, любовь и ненависть одновременно в этих отношениях. Et quelle donc on va dire. Marine Watch aussi joue très très bien, c'est une très jolie fille. Et Marine Watch очень хорошо играет в этом фильме. Et Jérémy Régnier. On va faire encore une petite pause musicale, Véro. Je suis bien d'accord. Et okay. puis on se retrouve. Et on se retrouve pour cette fin de Festival de Cannes. I can see your eyes and your smile every night in my dreams. Every day I like for a while you to come from the clouds through the mountains to dance and sing with me a melody just for you and me. I know that my dream will come true. I know I'm one step closer to you. I painted your life and my life with my favorite colors, and I wrote these lines with a knife on the wood of an old boat, so charming, full of my fantasy, my mystery on a stormy sea. I know that my dream will come true. I know I'm one step closer to you. Знаю, że za krok я до мрій. Знаю, вірю я. В серці повно надій. Closer to you. Donc, chers auditeurs, on se retrouve au Festival de Cannes. Donc, nous sommes au Festival de Cannes et je suis avec Véronique, qui est une grande spécialiste de cinéma. Véronique, dis-moi s'il te plaît, c'est le combien de tes festivals de Cannes? Oh, plus de 30 ans. 30 лет, но я не скажу. То есть, en fait, tu es arrivé ici quand tu avais 5 ans.
То есть она попала здесь, когда ей было 5 лет, и стала ходить, вот смотреть на пляже фильмы. Нет, я смеюсь, конечно. Bien. Я хорошо считаю, именно так оно и есть. Mais je dois vous dire, chers auditeurs, c'est que c'est grâce à Véronique que je commence à aimer le cinéma de cette façon. Но я должна вам сказать, что это благодаря Веронике. Я вот, например, так начинаю любить кино и весь этот амбианс Каннского кинофестиваля. Хотя мы не спим, on dort jamais. En fait, ici... Это маратон, да? Да, это марафонно, потому что между фильмами, показами, вечеринками, событиями и так далее и тому подобное, это просто какая-то фантастика. D'ailleurs, on va faire un petit, peut-être, break, on va un tout petit peu parler de l'événement aussi qu'on a organisé Ciné Bonté, que j'ai organisé Ciné Bonté, où t'as participé, Véronique. Donc, tu vas nous donner aussi ton commentaire sur l'événement et sur les jeunes talents qui partent à Hollywood. En tout cas, on va terminer ce feedback du Festival de Cannes avec un film de hors compétition que Véronique a beaucoup aimé, qui est le film. Moi, j'ai bien aimé le film de John Cameron Mitchell qui s'appelle How to Talk to Girls at Parties, qui est comment parler aux filles en soirée, parce que c'est un film complètement déjanté avec Nicole Kidman qui est dans un rôle de punk extraordinaire. Là, je dois dire que là, c'est un contre-emploi, mais elle réussit très bien. Ça se passe en Angleterre, c'est très British et pourtant c'est un film fait par un Américain puisqu'il est né au Texas, aux États-Unis. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé, plein d'humour. How to Talk to Girls at Parties. Веронике очень понравился. Я ее спросила, какой веселый фильм, и она сказала, что это фильм, по ее мнению, который вне конкурсной программы, но очень хороший фильм с Николь Кидман, который называется «Как говорить с девушками во время вечеринки». Все действие происходит в Англии. Это фильм Джон Камерона Митчелла, вот, и рассказывает он о 3 молодых девушках, которые знакомятся на вечеринках с незнакомцами. Причем Николь Кидман играет роль панка. Вот, так что достаточно забавно, и Вероника очень советует вам пойти посмотреть этот фильм. Alors c'est vrai que effectivement tu as organisé une soirée formidable sur la Croisette au Grand Hôtel. C'était une soirée qui en fait faisait connaître tes petits protégés. Tu nous en dis un peu plus Oui, bien sûr, avec plaisir, parce que pour moi, c'est une grande fierté, comme tu sais, Véronique, que nous avons organisé lors de ce festival de Cannes un événement Révélation des étoiles. Donc, en plus, c'était en partenariat avec Oscar Sisto et son projet Chant contre Chant. Donc, l'idée de ce projet était de mettre en avant les jeunes acteurs et les jeunes artistes de France, et pas que de France, puisqu'on a présenté la petite Sophia qu'on va écouter tout à l'heure. Donc 16 ans, et là 14 ans 14 ans, incroyable, un incroyable talent venu d'Ukraine. Мы организовали, я очень горжусь тем, что мы организовали 24 мая в Гранд-отеле мероприятие, которое называется Revealing the Star, открывая или зажигая звезды, с артистами, актерами, молодыми актерами, которые скоро заблестят на небосклоне. Это мероприятие было организовано вместе с Оскаром Систо, очень известный человек, режиссер, актер, композитор, у которого тоже есть проект, который называется «Chant contre Chant», который работает с актерами, как актерами, которые собираются делать карьеру в кино. И я со своей стороны представила певцов, танцоров и музыкантов, которые отправятся в Голливуд в этом году, 26 июня. Donc, et ce que je te propose, c'est que, comme je fais une petite interview, avec Oscar et avec Sophia, je te propose qu'on l'écoute maintenant. On l'écoute. À tout de suite. À tout de suite, chers auditeurs. Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes en direct du Festival de Cannes. Il fait beau. L'état d'esprit est magnifique et je suis avec 2 personnes extraordinaires. Je suis avec Oscar Sisto, compositeur, metteur en scène, directeur de l'Académie Oscar Sisto, créateur du projet Chant contre Chant. Avec qui nous avons fait une soirée magnifique hier au Grand Hôtel dans le pavillon Ciné Arts, un événement qui était consacré à la promotion des jeunes talents, des artistes, Révélation des étoiles en partenariat avec le projet Chant contre Chant. Et entre autres, nous avons présenté un nouveau projet, un clip
d'une jeune chanteuse ukrainienne слave София Куценко, qui est aussi à mes côtés. Дорогие радиослушатели, мы находимся на Каннском кинофестивале. И рядом со мной находятся два совершенно замечательных человека, талантливых человека. Оскар Систа, хореограф, композитор, создатель Академии Оскара Систа и проекта «Chant contre Chant», с которым мы вчера презентовали мероприятие, проект, в котором были показаны фильмы актеров Академии Оскара Систа, короткометражные проекты, а также состоялась премьера клипа талантливой юной певицы, украинской певицы Софии Куценко, вот, которая тоже находится сейчас рядом со мной. Да, у нас здесь немножко шумно, поскольку мы находимся на улицах Канн, вот, но другого варианта у нас нет, поскольку эти замечательные люди уезжают завтра рано утром. Donc il y a un petit peu de bruit puisqu'on nous sommes en terrasse, voilà, en terrasse de Cannes, c'est bien dit Oscar, mais ces gens extraordinaires partent demain matin. Donc on profite de cette occasion de parler un petit peu avec eux. Oscar, je suis très contente de t'avoir à mes côtés dans l'émission Dobry Час à 98.0 FM. Voilà. Donc je suis ravie enfin de t'avoir à l'antenne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé hier et de ce projet et voilà, et présenter un petit peu Sophia? Bonsoir Anastasia, je suis très heureux d'être avec vous à Cannes et avec toute l'équipe de WCOPA ainsi que de l'Académie Oscar Sisto dans une rue très bruyante de Cannes, mais on partage l'excitation de ce que nous avons présenté hier dans 6 courts-métrages réalisés et produits par l'Académie Oscar Sisto ainsi qu'un clip en présentation en première mondiale de Sofia Kutsenko. Nous sommes très heureux et moi particulièrement, étant donné que j'ai réalisé ce clip avec beaucoup d'amour pour cet artiste très jeune de 14 ans et que j'ai composé et écrit la mélodie. Donc je suis extrêmement heureux de ça. Оскар рассказывает о том, что ему очень приятно находиться здесь, несмотря на шум, который нас окружает. Вот, и вчера было показано 6 короткометражных фильмов Академии. Но особенно ему приятно представить эту мировую премьеру клипа, музыкального клипа Софии Куценко, которой всего 14 лет. Он написал музыку этой песни и реализовал этот клип, создал этот клип. И вот сегодня мы в прекрасном настроении находимся здесь, вот, и рядом с вами. Donc, Oscar, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus de Sophia? Comment ça s'est passé cette rencontre? Hier, c'était une excellente journée parce qu'on a rencontré énormément de gens intéressés et intéressants. Dans ce milieu où la communication est primordiale, le Festival de Cannes est un spot absolument important pour l'image et pour la création théâtrale, musicale et cinématographique. Эта премьера действительно очень важна, поскольку она проходит на Каннском кинофестивале, а Каннский кинофестиваль является символом творчества, символом местом, где проходят все мировые премьеры. София, как ты себя чувствуешь на Каннском кинофестивале? Я так понимаю, что ты первый раз оказалась в Каннах на Каннском кинофестивале. Какие у тебя впечатления? И расскажи, поделись. Здравствуйте, Анастасия. Во-первых, я очень счастлива, что на данный момент могу находиться на Каннском кинофестивале, действительно в первый раз. Очень счастлива, что сейчас здесь с Оскаром, и мы представляли свою видеоработу. Правда, для меня это невероятный опыт, и я очень счастлива, что сюда попала. Donc je suis très heureuse d'être au Festival de Cannes, à côté d'Oscar, et je suis très contente que ce travail, cette collaboration a vu le jour dans ce lieu magique qui marque tout le monde. Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от показа клипа? Я так понимаю, что ты его увидела вчера в первый раз. Да, нашу видеоработу я вчера видела в первый раз, и какие ощущения? Естественно, мне очень понравилось, потому что мы долго работали над этим, мы 2 дня снимали, и это были нелегкие 2 дня, но я очень рада, что все получилось, и клип действительно вышел очень красивый, я считаю, что и песня, и клип очень красивый, я уверена, что всем они понравятся.
Donc c'était un travail long et intense. Nous avons tourné pendant 2 jours, incroyable. Et donc c'est vrai que je suis très contente du résultat. J'adore cette chanson, j'adore le clip et je pense que tout le monde était ravi de le découvrir. Я так понимаю, что эту песню ты также будешь петь в Голливуде на Голливудской Олимпиаде талантов. Да, этим летом я отправляюсь от нашей украинской команды выступать на Вкопу и буду, если все получится, то обязательно спою эту песню Оскара. Donc oui, je représente l'Ukraine au World Championship of Performing Arts. Donc et je vais absolument chanter cette chanson sur place. Donc et j'espère que ça va faire le même résultat et le même impact que hier au Festival de Cannes. София, расскажи немножко о себе, когда ты начала петь и какие, такие самые важные события твоей профессиональной карьеры уже произошли, чем ты особенно гордишься? Начала заниматься вокалом я уже достаточно давно, но первые мои уроки были, когда мне было лет 5. С учительницей по фортепиано я начала заниматься и выступать, и петь. Именно сами выступления уже начались где-то лет с 10, можно сказать так, с 9 лет. А профессионально уже совсем начала с лет 12 заниматься, с 12-13 лет. Самые важные события — это, скорее всего, Евровидение. Действительно, для меня это был невероятный опыт. Я очень счастлива, что побывала на таком мероприятии, как Евровидение. Для меня это очень много значило и очень много значит, и очень много дало для меня. Это был большой, огромный опыт. Но также многочисленные участия в разных международных фестивалях, как, к примеру, я также выиграла конкурс Little Miss World 2012. Это был больше как конкурс красоты, но там тоже были и творческие номера, поэтому я считаю, что это тоже большое мое достижение, как для маленькой Софии. Little Miss World 2012. 10 лет мне было. Вот, поэтому, а так, куча еще разных конкурсов. К примеру, мой первый конкурс, мне было лет 9, когда я в нем участвовала, я выиграла первое место, поэтому для меня это очень значимо. Donc j'ai commencé à chanter quand j'avais 5 ans. Et c'est vrai que je peux dire que peut-être le plus important, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est quand j'ai participé à l'Eurovision Junior en représentant l'Ukraine. C'était impressionnant. C'était une expérience incroyable. C'est vrai qu'il y a 10 ans, j'ai aussi remporté le concours Little Miss World, donc c'était plus un concours de beauté, mais c'était impressionnant parce que j'ai eu la première place. Il y a eu plusieurs concours et c'est vrai que j'adore ça et c'est toujours une expérience incroyable. Et Oscar, dis-moi, comment t'as trouvé cette collaboration France-Ukraine? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? Est-ce que tu as l'habitude de faire des partenariats comme ça internationaux? J'ai l'habitude d'en faire. J'ai travaillé avec des jeunes artistes de Finlande, de Suède, mais jamais d'Ukraine. Voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir, surtout parce que cette fille de 14 ans a une attitude absolument professionnelle, elle a envie d'apprendre, elle a envie de s'améliorer, avec beaucoup d'humour, et je trouve ça extraordinaire. C'est toujours un grand plaisir, donc c'est une très belle aventure. У меня были уже, конечно, международные сотрудничества. Я работал с артистами Финляндии, Швеции, но первый раз работаю с артистами Украины, и мне это очень приятно, потому что это молодая артистка, которая всего 14 лет, у нее невероятная способность работоспособность, и с ней очень хорошо и интересно работать. Dis-moi, s'il te plaît, quels sont les projets? Je sais que tu es un passionné de la culture slave. Et je pense que tu m'as dit que tu avais en prévision peut-être un projet qui avait une consonance slave. Je me trompe ou pas? J'ai toujours un regard sur la culture slave. J'ai été nourri à Tolstoï et Tchekhov. Et une de mes plus belles mises en scène, c'était Oncle Vanya de Tchekhov. Donc je suis très, très attiré par cette littérature, par cette culture. Voilà, c'est tout pour l'instant. Да, я очень увлекаюсь, конечно, я очень люблю русскую литературу и славянскую культуру. Я очень люблю Чехова, и одна из моих лучших постановок была «Дядя Ваня». Et d'ailleurs, dans ce que nous avons présenté au Festival de Cannes hier, il y a une scène de Nikolai Erdmann, qui est un auteur russe que j'aime profondément. C'était la pièce Le Suicidaire. Да, и один из фильмов, которые мы показали вчера, это был фильм «Tu peux répéter s'il te plaît» parce qu'avec le bruit qu'il y a, c'est pas facile. C'était la pièce de la pièce de Nikolai Erdmann,
qui est russe, qui s'appelle Le Suicidaire. Это была пьеса Николая Эрдмана, которая называется «Самоубийца». Voilà. Donc, écoutez, on est dans une ambiance un peu bruyante, mais en tout cas, je suis sûre qu'on va refaire une interview à Paris, dans les studios d'IDFM, puisque nous avons en prévision la première de ce clip à Paris et la première de ce clip à Киев. Дорогие радиослушатели, нам прямо вот очень повезло, нас окружили музыканты, поэтому я думаю, что мы сегодня прервемся, вот, но обязательно продолжим это интервью в студии IDFM, поскольку у нас в планах сделать запись в Париже, показ в Париже клипа и в Киеве. А мы сейчас с большой радостью послушаем песню Софии Куценко, написанную Оскаром Систа на музыку Оскара Систа, слова Оскара Систа. I color you. Я тебя рисую, я тебя раскрашиваю. Chers auditeurs, nous sommes à l'Hôtel Majestic et je suis avec les artistes du projet Révélation des Étoiles de l'équipe nationale France au JO de talent qui est WCOPA World Championship of Performing Arts, donc qui ont participé à l'événement organisé le 24 mai au Grand Hôtel dans le pavillon Ciné Arts en collaboration avec le projet d'Oscar Sisto Chant contre Chant. Donc je suis avec Samy et Pauline et je voudrais juste avoir quelques impressions car si je me trompe, c'est votre premier festival de Cannes, n'est-ce pas Pauline? Effectivement, et c'est une expérience incroyable que j'espère refaire et refaire si c'est possible, car c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et on apprend beaucoup encore. Grâce à cette semaine, j'ai beaucoup appris. Ah bon, qu'est-ce que tu as appris? Ça, c'est maintenant je suis intriguée. Eh bien, j'ai appris déjà que j'ai peut-être maintenant déjà la danse, mais il y a quelque chose d'autre qui me plaît. Donc la comédie, c'est vrai que j'y avais pensé et ça commence à me plaire de plus en plus en voyant les films, les petits films, etc. D'accord, super. Et quelles sont tes impressions? C'était là, en fait, je pense que tu passes des mois qui sont remplis d'émotions, puisque là, il y a le Festival de Cannes. Bon, déjà, il y a eu Paris avec le César Palace. Là, maintenant, il y a le Festival de Cannes. Et dans un mois, c'est Hollywood. Tu tiens le coup avec tout ça? Oui, je tiens le coup et je suis très heureuse d'ailleurs de participer à tout ça parce que c'est tout nouveau pour moi et je compte pas m'arrêter là après Hollywood. Bon, ben génial. De toute façon, tu as des projets professionnels alors tout de suite après. Eh ben c'est chouette. Et toi, Samy, alors c'est ton premier festival de Cannes aussi. Je sais que c'est ton rêve de participer au festival de Cannes. Donc tu me l'as dit à plusieurs reprises. Comment tu as ressenti les choses? Exactement, c'était une partie de mes rêves et j'ai ressenti une incroyable moment. J'ai vécu d'incroyables moments avec Oscar, Anastasia Guy. Et c'est des choses que jamais j'aurais cru faire. Et donc, c'était vraiment incroyable. Donc, que des émotions pour toi aussi. Hein. Exactement, que des émotions, vu que Cannes, c'est le luxe. Je pensais pas pouvoir y participer, mais tout est possible dans la vie, en fait. Bah, de toute façon, tout est possible dans la vie. Et toi aussi, tu es en train de réfléchir à une petite carrière d'acteur hein, ou une grande carrière d'acteur? Exactement. J'essaye de me donner un nom dans le mannequinat. Et puis, pourquoi pas me projeter dans une carrière d'acteur. Eh ben génial. Ben en tout cas, je vous souhaite plein de chance puisque ça va pas s'arrêter et le 26 juin, on va tous partir à Hollywood. Donc pour représenter la France et j'espère que vous allez rentrer avec plein de médailles. Voilà. Et bon retour à Paris.
ce petit passage un petit peu brouillon sur des terrasses de Cannes, mais en tout cas avec Oskar Sisto et Sofia Kutsenko. On a écouté sa chanson qui était composée par Oskar Sisto, I Color You. Мы послушали песню Я тебя рисую, написанную Оскаром Систо. Et donc c'est bon, on est obligé de se quitter. Moi j'ai mon train à prendre dans 1 heure. Toi, tu vas encore. Tu vas me quitter, Anastasia. Oui, je vais te quitter. Et en plus, je vais même pas. Tu quittes les palmiers, la mer, t'as même pas. Je quitte les palmiers, exactement, et je te laisse découvrir la Palme d'Or, ma chère Véronique. Voilà, ce sera pour mercredi prochain. Vous en saurez plus, mais de toute manière, vous serez déjà au courant du palmarès. Il nous reste plus qu'à vous dire au revoir, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité, et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain Dobry Chas. En direct de Moscou, je vais le faire. Ah, bravo aussi. Et tous les mercredis de 19h à 20h. Soyez toujours à l'écoute de Добрый час. До свидания, до скорого. Дорогие радиослушатели, мы должны закончить эту передачу. Нам грустно, конечно, но все наши встречи заканчиваются рано или поздно. Мне надо бежать собирать чемодан, поскольку мой поезд через час. Я, к сожалению, уезжаю из замечательного города Канны. Ненадолго, но тем не менее. И еду в Москву, поэтому следующий эфир Доброго часа, скорее всего, будет из Москвы. Вероника остается здесь, чтобы узнать, кто же получит золотую пальму. Мы ей оставляем эту возможность. Она нам расскажет и в следующей передаче «Добрый час» мы обязательно с вами поделимся, если вы, конечно, не будете настолько любопытными, что не пойдете искать на интернете, кто же получил пальму. Мы обнимаем вас, отправляем вам солнышко, хорошее настроение и много-много радости. Наслаждайтесь, слушайте. И в добрый час. Je sais pas. Là, ne me parle pas de ça. Je vous embrasse. On vous embrasse tous, chers auditeurs. À très très vite. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обними.